साउंड डायरेक्ट ଜଣେଇ ଦିଅ। ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି ଆପଣ? ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ସାର୍। डायरेक्ट ପିଣ୍ଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ପିଣ୍ଟୁ। ठीक अच्छे सुच प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया। Okay, now it's okay. Hallelujah. ठीक अच्छे बेस। आ प्रकृत रे प्रभुंग गौरव नाम धन्य हो से आम मानकर प्रार्थना शुणुंदी आम मान को आशीर्वाद अनुग्रह करंदी करी आसीचंदी करिबे भी कारण जेते झड़ तूफान दुनिया रे थिले आम माने जाणु जे समुद्रर झड़ तूफान को परमेश्वर दुई प्रकार भाव अवनत करिसंदी। गोटे प्रकार होची धमकरे आ गोटे प्रकार होची समुद्र ऊपर चाली आसीबारे। तेणु थरे धमक देले द्वितीय झड़ तूफान रे धमक दिया जाय नाही देबा दरकार नाही ता ऊपर चाली आसीबा दरकार। तेणु प्रभुंग गौरव नाम धन्य। तापरे प्रिय भाई बहन माने जदि शुभ नाही कहले मते टिके हाथ मारिदेबे मु जेमदी आपण मानकु देखिकरी जानिबी जे शुभुनी बोली। आओ आमाने प्रभुंग वाक्य को जीवा पूर्वरु मु पदे प्रार्थना करी। सर्वशक्तिमान प्रभु तुम गौरव नाम धन्य तुम्हें आश्चर्य तुम्हें महान तुम्हें इस्राएल परमेश्वर तुम अब्राहम जाकूब परमेश्वर तुम्हें आमोर परमेश्वर सौरा ओडिया कुई सबु जातिर परमेश्वर तुम नाम धन्य प्रभु। आज सुंदर अवकाश सौरा सम्मेलन अंतर्गत यही ब्रांच को मध्य तुम्हें व्यवहार करी तुम सेवा कार्य कढ़ाई आनीच गौरव नाम धन्य। प्रार्थना करचु तुम्हें नियंत्रण कर तुम रब शुणाई आम मान को आशीर्वाद कर समस्त मन हृदय को तुम्हें स्पर्श महिमामय स्वर्गीय पिता प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करी। प्रथमे मोर डाउट को क्लियर करंदु जे ए मीटिंग रो नाटा सौरा जूम फेलोशिप हेले भल हबो ना सौरा फेलोशिप जूम मीटिंग हेले भल हबो कोटा हेले भल हबो आपण आज क्लियर न करले भी मु हटा सौरा जूम बोलू बोलू सौरा रो खाद्य ना जूम बोले खाद्य नहीं उड़िया जूम सौरा जूम डुम्बा जूम मु ए सेंसर हटा सुनिली मु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सौरा जूम ना सौरा फेलोशिप जूम मीटिंग बोले भल हबो मु टिके भूल बुझिली से जिनस हाँ सर तेणु देखंतु ठीक को रहबो ना सर। को यूज कले भल हबो आपण माने सेही ना को यूज करंतु जदि एटा यूज करिबा प्रदुर्य किछि असुविधा नाही सौरा जूम फेलोशिप बोले असुविधा किछि। नहीं। अच्छा प्रिय भाई बण माने बाइबल गुटे बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक महत्वपूर्ण मु भाबुची जे जुग जगत सरीजिव किंतु बाइबल व्याख्या केबे भी सरीब नाही। प्रेज द लॉर्ड केबे भी सरीब नाही जेते प्रचार होउतबो चालिथिबो ही चालिथिबो आउ बाइबल रो रहस्य केबे भी सरीब नाही बरम एटा रही जीवो जुग जगत सरीजिव किंतु एटा सरीब नाही। तार भीतर आमे आज गोटे कथा आलोचना करबा प्रिय भाई बहन माने ताहा होछि मु अवश्य सौरारे कहि पारे ओडिया रे कहि पारे ओडिया रे कहले भी किछि प्रॉब्लम नाही किंतु आंध्र रु जो माने आसीचंदी समान को निहाती सौरा दर मो आजिर आलोचना रे विषय होछि कितमना बंतांसी अमंगलिंगन
karena janaban dokumen dete do ader madan ଆଜିର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆଡେର ମାନ ଏଟା ରହିବାର ଅଛି ଯେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାନିମଜିମ ଡାକୁନା ବେଣ୍ଡେତେ ଆଡେର ମାଟ ଡାକୁନା ବେଣ୍ଡେ ୱାନା ଜାନାବାନ ତିନଜିମ ବେଣ୍ଡେତେ ୱାନା ଜାନାବାନ ଆଡେର ମ ବେଣ୍ଡେତେ ଏ ଦିଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର କିତୁନ ଆମଂ ଲିଗନ ଜନ କାନ ବାଗୁଡେ ani molaki aboya sodan aboy serin bagulinga nani dandako yen jakubo nadong tinjim lai eso nadong ader mat lai এই দুইটা গুণ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ବାଂଶା ଜନାବାନ ତାନିମଜିମ ଏର ବାଂଶା ଜନାବାନ ଆଡେର ମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ବିଲକୁଲ ହେବେନି Malaki Aboya Sudan, Dinamle? Aboy Bagun. ସର୍ପିଡମ Israel Maranji Apsele Gamang Tungan Molaki Adong Opunge Tin Abirnan Kani. Gamang Tungan Gamte, Nyen Dong Bin Tiyim Lebin, Daily Janang Ambin Agamte, Aman Yan Gamle Tiyim Lelen, Bar Gamang Tungan Jalangetin, Eso Jakub Abu Yang Tipo, Daily Janang Yen Jakub Adong Tiyim Lai. তিন পদ Donyen Eso Nadong Ader Matlai. Bes. Anin ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତାନିମ ଯିବାଣ୍ଡକୋ ଆଡେର ମଣ୍ଡକୋ ଆଇଗନା ମଣ୍ଡରାଣ୍ଡୋଂ ତିନଜିପ୍ତେ ନାନି ଦାଜି ମଣ୍ଡରାଣ୍ଡୋଂ ଆଡେର ମତ୍ତେ ନାନି ଗରମଗମ ଆଇଗନା ମଣ୍ଡରାଣ୍ଡିଆଡୋଂ ତନାପ ନିଜାନ ଆଗାସା ଆନ୍ଜାଡୋଂ ଆଡେର ମା ବେଣ୍ଡ କୋନେ ଆଇଗନା ମଣ୍ଡରାଣ୍ଡି ଜନାଜର ଗୀତେ anjadong ani ader mette kitung legan bagu jana bandoko monglung lenjana kan bagu dakuna bendete er bangsa jana banadong ader ma bendete na banangsa jana banadong tinjim bendete odaran ader ma bendeko ruangan tinjim bendeko yen tamsi janaban ader ma benate derna jangadanji tamsi janaban ye no kungtai lami kanate ader map bendete na ader map bendete garam gam kanate kitungan jana ader matte uyang tonanji bhai bon mane ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆମେ ଯେବେ ସେଇଟା ଭଲ ପାଉଛୁ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବୁ ତେବେ କେବେ ବି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାହା ଘୃଣା କରିବା କିନ୍ତୁ ନିତିନ୍ତି ନାଡେର ମତେ କ୍ରିସ୍ତୁ maranantate ader ma bendeku dajing bangsa jana bandete dajing sanaisai jana bandete elle ader ma bende ei jodiye jinsa pai ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆମ୍ବିନ ପାଡସା ନିତେବେ ବାଧ୍ୟରେ କିଣୁଥିବେ ନିତେବେ એટલે ନିତେବେ ପାଡସା ଲେଙ୍ଗା ବାଂଶା ଜନା ବାଣ୍ଡକୁ ଏର ବାଂଶା ଜନା ବାଣ୍ଡକୁ ପାଏରାନ ausalan ebba karate jomte bempo ode sete kondu mate wayangansi kanate adet ma bendete fingba gu podibo kini poisa de kini kri ame taku fingba gu podibo ta bhitore jelu jana ban ele tingi bende ette koi odarli garam gamanji ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ଜଗତକୁ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ କି ତା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ବିଷୟ କହିବି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ମୁଁ ପଡିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 97:10 praise the Lord ituna dong senen sanan dete unji kodi migal
मल्लया सोडान गलजी एते समय हेले मु आ जगी परिबि नै फटाफट हे पढ़िबार सदा अछि प्रभुଙ୍କ ପ୍ରେମ କାରିଗଣ ତୁମେ ମାନେ ମନ୍ଦତା ଘୃଣା କର कौन नंबर 1 प्रिय भाई भणी माने कौन घृणा करबा को हेबो ताहा मान को डिसाइड वर्तमान करिबार अछि परमेश्वर मंद को घृणा करंती आमे भी घृणा करबा को पड़िबो मंद को आज वर्णना करबा को टाइम नहीं जे मंदटा कौन जहा मंद ताहा घृणा करो मंदता कौन आमे ताको घृणा करि पारुछु कि ना मंद को प्रेम करुछु मंद को भल पाउछु ख्रिस्टियन है मंद को भल पाउछु जानि रखंतु ख्रिस्टियन पुआ माने आजि काली माळ माळ मद्यपान करछन्ति मद्यपान करछन्ति निशा सेवन करछन्ति भूल काम करछन्ति ताबुबडा न्यांगाय न्यांगले साकिन तियांतिले अबोय नंबर एलिडा की चना बनाडेर बेंडते समय नष्ट करिबिन बाग नंबर बोस्वाद अबोय असोडान तनेके यागी कितुना डोंग सेनेंडे Saya ko tini. Nyen itija anirsin geri gigna mukabanya nak dakwai. Buti-buti kitungan sering daerah gutlinji, aninji alnamanji nyen ader matai. आनिंजालनुमन प्रिय भाई बोनी माने आईगना मंडरान जी कितुंगन सरीन संगार यर्त जी कितुना डोंग अडेर मत जी अंजल अनुमान अडेर मत बेंडते Uyang tanong ji bangsale anak bagulingan. Bomandan nil dongle aten tim jim te bindo kituna nong atim jime. Kil dom na bindat. Kituna sangim lengan ani baran lumte. Bindo donglen tim jim te. Kanate kil dom na bindate. Ani jadong kituna nisume. At jae. Anjel anuman kituman ader mate. Elenjer anina aninjel anuman adet ma bendete tajing sanai sai dong dagi dele janang adet ma bendete pangsale ogandi bendete kituna boy boy timjimar a debenasan kan adet ma bendeko mu yagi number kotha koibi aponku 119 ro 104 119 104 Saya ni sih saya cari. Tunggu di Ginang namji sering nyen banu di nyang tai. Antina san nyen kud janol dagodan ader matai. Janol da godon wayangan ji ateng odar lingan daku sakai godon ti jisun sadan sarle kuduban godon ader ma bendete kanate biti godon nahi pare गौरव प्रशंसा थाई पारे जिसुंग बाहरे सत्यर बाहरे एहा जदि एई भली विषय थाए ताको हमें आडेर मा बेंडेते जनोल डागोडन आडेर मा बेंडेते वायंगंजी आडेर माडन जनोल डागोडन अपसले अतें बेन्नानुको अबो यारासुई इलिसायो ना अमंगबा नामन अतें बितिम पाइथि bangsa logan di baboy arasu atem bitim bahiti yen sanamangan delende muta bimbim lengan serin kan tangkan kan rupa leban ilisai nadong titai gamagam le pahiti matro ilisai gamle kan lebun sanai sati wayanganji bangsa logan naman kristuman enrong jisunadong kitunadong ani galame Galamben royong daku senamang perang dele endrong aning pingbae antina sana bitin ilisayot tumak gimar adet ma janol dagodan adet ma pendet mu ଆପଣଙ୍କୁ 4 नंबर କହିବି 5 नंबर 119 ର 13 इतोना डोंग सिनेशन देते Boswa Miguel Gulgia Sodan Boswa Miguel Boy ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଶାସନ ସକଳ ଆପଣା ଉଷ୍ଟାଧରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ନା 113 119 113 119 113 nyen bagu ji maran ji atong ader matai bindo Bes. anong sai nam nyen tinjum tai aingna mandranji bagujin Kristundele janang girjangobla janang sabangobla janang kombolon kennola janang o garberan janang ano gandim bagu aboite wayanganji antate ader mabendete वर्णना କରିବାକୁ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାଗୁଜି ନିତିନା ଯାକ କୋଡି କଥା ଆବ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜନରୁମ ସିଂ ବାନ ଗଲେ ଜନରୁମ ସିଂ ବା ପିଣ୍ଡ କନରାବଡି ସିଂ ବାନ ଜନରୁମ ସିଂ ବା କୋଡି କଥା ଦ ଆବ ଛି ମାରାନ ଡଂ ତିମିମ ବେଣ୍ଡେତେ ବାଗୁଜି ମାରାନ ଜାଡ ଆଡେ ନପନେ ତାକୁ ଦୁଇ ମନା ବୋଲି ଲେଖାଇଛି ଦୁଇ ମନାର କଥା ଆଉ କହିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଅନାନ୍ୟ ସଫିରା ଆମନା ବାଗୁଡେ ବିତିନା ସୋ ଆନିଞ୍ଜିନ ସେଲେ আসই কিতনো সেলে গালজি মিতু বগাট গালচি পুতি সরো ডেলেন্ডেন বকুড়ি পুতি সরো ডেলেন্ডেন বসাগড়ান ডেলেন্ডেন ইতি নামরে অনাগান্ডি ইরতাই বগাট অলজান জলে ও সোয়া সোয়া বস্তান ডেলে গালজি বস্তান তাপেন্ডেতে কানান্নাং বাগু জিন ইরতাই বাগু মানান kildom na bendete denna jangarens kanate adet mo bendaku bagujin bagumona mandran jadong timjim bente adet mo bendete mu anak molloi garam gam opengtai amdang ba 139 ro 21 22 gito সংহিতা boswa bokori migal bilchi bokriya boy bokri bagu 21 22 139 21 22 e gamang tungan butinti dongnam ader matji aninji adong yen ader madai po thank you adite mo bahut lamba hi jo aingna mandranji aingna kristu maranji kituna dong timjim taji anlen jan anja dong timjim bendete aingna mandranji wayanji jisu na dong ader matji aninja dong anlen jan ader babena याना मरी मंडरन जी कितुना डों आड़े मत जी आबोय देखंदु यात्रा 20 बरोबर 5 आयना मंडरन जी कितुना डों आड़े मत जी अंजा डों कितुना आड़े मत ओडे तिमजिमते ओडे याना मरी एलेन करते गलंबिन सनाई साई जय प्रभु यात्रा 20 पर्व 5 aman aninji adong lemdong ode aninji adong gangkil dong itinasan gamlenden nyen aman agmang tungan na bar ganugudam nyen arab rabbinasan umingdam kitungan butinti dong nyen asangimte ani nawananji amang ban yagi ode unji lengon sikoja anin apintu danusan apselenyen panarla dulti maranna अच्छा असंगी में लिखाओ जी उड़ेर लिखाओ जी घृणा आड़े मत इटा जानी रखंदु जो माने परमेश्वर को घृणा करंती ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଘୃଣା କରିପାରୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଓରାଲି ପଢିବା ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହନ 1 ର 8 ରୁ 11 ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଲେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହନ 1 ର 8 ରୁ 11 ପଢିବା ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ प्रचार करने को आम घर को आसंती आम मंडली को आसंती ताकू ग्रहण करने को हबनी भलरे मन रखंतु भलरे मन रखंतु आईगना मंडरांजी तानोडाम पाले यानागन कितोना बेरनान यानागन तित्तेजी तानोडाम पाले अंजाडों जा बेंते लेम्बेंते और आराई बेंते काम लखो यागी बेनाडको आराई बेंते Bogat aninja dong arailender anija dano san lanang kelen yertai garamgam kituna dong timjim maranjia dong elen timjim bendete saditan dong
kituna dong asangi madan aden madan jadong elet aden mak bindet এটা মন ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ 6 ନମ୍ବର କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ହଉଛି ହିତୋପଦେଶ 8 ବର୍ଗର 13 anak turu ader madan monglunglen dakuna bendete enlen dirnamar deben dakulenden kituna mandan deben dakulenden rado kituna boantin deben dakulenden kan ader madan rado gamle monglunglen dakuna bendete tamji migol boy Tamji Miguel Boy. Gamang tungan amang ban banang tongan irsi ader madan. Nyen lingnan do kinsan pansadi godan do irsi todan ader matai. kanamri kituna monglingan jana jada kitek ate kinsan pintun kan kudban Kristu janggaranji kituna buantanji ader mobendako ମୁଖାପେକ୍ଷାଏ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଖାପେକ୍ଷାଏ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦେଲେ ତେଡେ ଲାମନାତେ ଆନିନ୍ ଏଲିନା ତେଲେ ଗାମଲା ରତିନେନ୍ କିତୁନା ଯାଏତେ ଆମ୍ବେନ୍ ଯାବିନ୍ତେ ୟେନ୍ ଯାବିନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମ କଥା କହିବି ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବର 27 ଲାଞ୍ଚ Bitin agnik mat maran asing daman aman ranci atong akal kalte. Bindo aing aman ra jarana mele ader matte anin meengte. ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଯୋଉମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଘୃଣା କରିବା ଭିତରେ ଆଡେର ମବି ଲୁଙ୍ଗାନ ଏହା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ରାଜିମାଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ମି ଗାର୍ବେରା ଗାମ ଲାଞ୍ଚନ୍ତି ତେଜି ବାରାମାର ଜାনো আর ତାଙ୍କର କିଛି ବିଚାର କାମ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାମ ଅଛି ଗାର୍ବେରା ଗାମଲେ ଜାନା ମଲୟ 1030 ସାବଧାନ ହେବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତ এটা ଜାଣିଥାନ୍ତି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଲାଞ୍ଚକୁ ଘୃଣା କରିବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ କଥା ତାହା ହେଉଛି ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବର 25 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ଜନ୍ କମ୍ବଲ ମିଗଲାସ ସୋଡା ବକଡି ମଲୟ ପଠନ କରିବା ଯେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଗାନ କରେ ସେ ତା ହରେଇବ ଆଉ ଯେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଇହ ଜଗତରେ ଘୃଣା କରେ ସେ ତା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷା କରିବ ଭାରି ବିପରୀତ କଥା ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ହେଲେ ଭଲଟା ଖାଇବା ଜପ ମନା ଜନାବାନ ପୁରାଣ ନସଲେ ଜାବୁଂ ଜନାବାନ ପୁରାଣ ନସଲେ ପିଣ୍ଡ ଆନ୍ତ ପୁରାଣ ଡଂ କିତୁଙ୍ଗାନ୍ତେ ଆଡେରମା ବତାನ କୋଟାಯಂ লিগান কিতুন নসলে আমেংডা কোনা বেন্ডাতে পানা ডং নসলে মেংবেন সাইসাতে আয়ামান ইতাই ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ନ କରିବା ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଜୁନସ୍ କଣ କହିଲେ ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଜୁନସ୍ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିନିବିକୁ ପଠେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତର୍ସିସ୍ ଗଲେ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ ତର୍ସିସ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହେଇଗଲା ଆନ୍ତେ କୁସଲାଇ ଡାଲେ ଗଲେଙ୍ଗଲେ ವಯಂಗಂಜಿ ಬುಯಾಂತರಂಜಿ ತಬು ಬೆಂಡಕು ಜುನೋಸನೆ ತಿಂಗಂಲೆ domien kaneng lingam pilisapa yung peradayan agama antenasan kitungan junasana dong apuradan adongan rabrabitin ayon moneseden jalan jana tanah prabandele praise the lord coba lagi Uraran timjim lewe yen danosabaran lumlai yen ganeng lingam pilisaba yen kanyi tenai pindo kitungan silangan te ping baite
ani na dong kitung rap rap ite ayo na dong baite kitunga ma parung banianele baja baile do ameng ameng praise the Lord Hallelujah. o puradan mole bende elen itin ameng puradan nanga nanga mole bimpo kebe khai no bodo laguଛି ମଦ ପିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଜିଆ ଜିଆଟା ଖାଇ ଦଉଥିଲି ମୁଁ ବି ମଦ ପିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଛି କିନ୍ତିକା ବେଙ୍ଗ ଧଳା ବେଙ୍ଗ ଥିବ ଶୁଖିଲା ପଥରରେ ପଲ୍ଲୁ ପଲ୍ଲୁ ଅତେ କେନାତେ ଜମଲେଂ ଖରାଇ dong nusalan rado te gamle ji amda namdal anate jomlisila bindo kampung ningen mengle pontate matro kituna bontan ji adong ayo mole jana atlema praise the Lord kenate boy rup mangdagi walinganji orderan kituna bontan ji adong molen jana kituna bontan ji mengle kutich kituna dong sen senate तेणु से प्राण को मूर्छी देले जत बळे प्रभु तांको रक्षा कले प्रभु कहले ए जगह जे आपना प्राण को घृणा करे से रक्षा कले आसंतो गोटे कथा कहबी आजि थारु भल सब सुनंदु कोटा को हमकु प्रेम करिबार छी कोटा को प्रकाशित 2:6 praise the Lord kitona dong senin sana dete panungim bagu asuran tudru ହେଲେ ତୁମର ଏଇ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ନିକୋଲାଇତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ଘୃଣା କରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଘୃଣା କରୁଅଛ ଏଟା ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନିକୋଲାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ ତମେ ବି ଘୃଣା କରୁଛ ତେଣୁ ତମର ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଜିରାଇବା Uyantananji kitunguni tin ader matte ellen jana ader matlende bangsa banudinda ku bangsa ganalaman ettogoya kitungna bontan deben sanaisai ettogoya kitungna bontin deben sanaisai giraiba jisuna daernan adam tuya ellen kannamdi ader madam bate sakkai kitungna bontan sakkai kitungna bontin deben royanga lami daku Jisu Kristo lingan sorpi domle tiji domle kanamri baran lumbin sanase kitung lingan radona dakolen den odaran adet leraptibe kitung lingan radona kalande kitung itin tirare mote elen jader mobe raptitebe kitung lingan sakai tende kitungan adet mote atel timjim eto koda kiraiba kitu kana sita binte प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु पुनर्बार प्रार्थना करूं jinji mari depan kanu ke depan suyim depan wangi dong senin sedete aso ayaman dalejana kalian jing maram jaitan sopidam nabinasam da jing tin yang tanan jinam para kai mainan turunan yang lai dan angkil turunan dong senin senet onnom jadong janggaranong janong apsi taji da jing tin buan tanungji irsi ayam lingan janam aman obseler ruang rajaman obseler sakin tian dile pernan hitungna pernan abang dangle endungle gorot le rakuti jani jadong suima ji andramaji wa ayina mandan jaina boyang todanji kan bidaran tambe le dakhu yangamle begda janggaran jadong labong laptite ji kano seler anap tinam barai tuang onnam ji sing birindan jadong janang suima jiwa sangara desan bairan dakuan dakole sing birindan jadong undrengle Karu kondisan undang le aman ruang raja monopsele anji indung le gorole tanang le ko anjadong soi mach Yesus Kristus ningan kaberinai amin धन्यवाद समस्त बहुत बहुत धन्यवाद बापा प्रभु अपन बड़ बड़ आशीर्वाद करंतु जाड़े तिना लेन ओसेंग मरंजी डेले जनंग देन Alen oseng ganap lam lem bakte naman birnalen man nile